তিনি 22শে জুলাই 2021 তেতিয়া di sini dua Zimbabwe Corporate Language Department Independent Department kaisa Songsawi jaka abono tini sini amoni sekarang abo Education Department ni kamau tangoni ini sini abo kaisa Independent Department Corporate Kok Tripura Haseo 19 Januari 1979 ni simi Gosiwina Azakmani তিনি 40-42 বছর থাকা তাই এডিসি আসাইমানি ব 35-37 বছর থাকা হাইফানো বাইথাংনি নাইকব জাকমানি বিসিংতি খ্লাयै এডিসি এলাকো নাইকব তংখানো কং ককবরক কগনো kaisa Independent Department hanging bagai awal sekarang wansip jatuh. Sing kobrok kubai kok sanani kurungnani kobrok kokno tebas hakawat langkang nengke cari witangan bagai ini kaisa Independent Department nako. Abuno mansubino sing edisiwo panman mana ya koro asuk mana ya koro abuno kisah kaisa সিদ্ধান্ত কথা ইসি কমিটি और সিদ্ধান্ত বিসিংতি খাইনা মানসুক খান বিসিংতি খাইনা তিনি আমরা সংসদ রাখা তাই অবনে সেখান 29 মেও অকক বরকন তাইব কাহামপ্লাই जों সামগ্র ফনামাননানি এডিসিনি যত বেদেগন অফিসনো সুইপ্লাই ইয়াফার মানানি কপল বাই সিয়ই যেসে ফলো সিগানি যে মুসুংনাই রক কপল বাই সিয়ই অফিসার রক সুইকাং লাই ইয়াফানানি বাগৈ বসং দাগি মুং কাইসা जों যত অফিসনো তিনি ও 42 বছর 38 বছর নিয়া করেছেন বিয়া ভাইলাই যে কপরকনো আবাই খাই মখা তাহলেবা কপরকনো দাইবো কুসুগতি সারানি হুগাই যিনি দফানি শ্রীগুরুর দফানি রুগুরুর দফাই গুরুর সাগুরুর যতরন যিনি কবঙ্গ जों कपरक तंखाय जाति तंगाय कपरक तंखाय तिप्रसा तंगाय कपरक बिसिंति ख्लायै जों दाइबो बाहाय ख्लायै चिनि कपनो दिनै आईसीएसई बोर्ड आव त्रिपुरा बोर्ड दङ आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड अमनो आमजोबनानै अर्थात एग्जामिनेशन लेवल थांखांनायनि बागै जों चाइदि ताई जतनि पाइथाक कौखंखे रोमान स्क्रिप्ट कबरक सुयानि बागै बिल कैसा पास होगै राज्य बोले खानि आबो ताव को ख्लायै दङ दिनै उनिया फासिंनि नुइची बिसिं थांगा 20 बছर थांगा आबो ताव सपाया जों दाक्ति दाक्ति खाइनो बरं गोनां राज्यपाल खानि जों चारिफां आदरक नै चारिफां आदर मुवाफोरा नथियै जों बिनि थाङै थाङै साबोले जेसोर दाक्तिमानो आसुखौ जों साबो दिनै अ सालो कैसा हायनो हाय कपरक डेभलपमेन्ट कमिटिनि ओबिसिनि उइला मिटिं जों दाबो आसुखौ दङ दिनै जों कौ सालायनाय तामो तामो जों नुवा सप्लायमान जब तलतिले जों नुवा सप्लाय ताई अबनि लोकेशन आव सारानि जों त्रिपुरा हास्तेबो कपरक सुमी कगिया ताई जीवन जीवन दफार बो खालाम दङ चाकमा दङ आबो नति जों नुवा सप्लाय आमु तिया कपरक सुमी दिवन सप्लाय आव
Hai, baru kok gitu ini, aku di rumah.